Terima kasih banyak. Engkau begitu baik dalam hidup kami. You are so good, Lord, in our life. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. We are really proud to have a Lord Telah like you. menyelamatkan kami. That you have saved us. Engkau telah menjadikan kami anak-Mu. You have make us our children. Dan kami bisa memanggil-Mu ya Abba, ya Bapa. And we can call you Father God. Abba, Sungguh Bapa. kami bersyukur We are really grateful, O Lord, karena kami dikasihi. because we are beloved. Seperti itu ya Tuhan. Because of that, O Lord, Kami ingin mendengar firman-Mu. we want to hear some part of your word. Biarlah kebenaran firman-Mu mengubah kami. That the truth of your word changes us. Dan kami boleh diubah dari waktu ke waktu. And we can be changed from time to time, Lord. Sehingga Kristus boleh nampak dalam hidup kami. So Christ can be shown in our life, God. Pakai hamba, urapi hamba. Use me, use your servant. Setiap kata, setiap kalimat Everything that are coming from my mouth keluar karena kehendak-Mu. is because of your will, Lord. Roh Kudus ambil alih semuanya. Holy Spirit, take everything on. Dalam nama Yesus. In Jesus' name, Haleluya. hallelujah. Amin. Amen. Saudara, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, ya. Puji nama Tuhan. We Hari praise the ini Lord. kita akan belajar bersama-sama hidup dalam ketaatan. Today we will learn to live in obedience. Kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Samuel We'll open our Bible from 1 Samuel. ayat 1 Samuel 15 1 Samuel chapter 15 ayat 18 from verse 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. from verse 18 to 23. Saya akan bacakan. I read it for every of us. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Semua sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama dengan dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama dengan penyembahan berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. The Bible verse is taken from 1 Samuel 15 from verse 18 to 23. You can read it later. Ya. Saudara yang kekasih, kita melihat di sini kita belajar satu tema yang sangat luar biasa, hidup di dalam ketaatan. We learn a good thing today, that living in obedience. Kata bahasa aslinya di dalam ketaatan itu adalah syama. The true word from obedience is shama. Syama artinya mendengarkan atau mendengar. Shama means to listen or listen to. Patuh dan juga percaya. Obeying and also having the trust. Jadi kita melihat di sini bahwa di dalam setiap pengajaran Tuhan Yesus dalam perumpamaan, dia juga mengatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. So we can also hear from all the parable that Lord Jesus say, for who have heard, he listens. Di dalam jemaat, 7 jemaat di Asia Kecil, dan hampir semua jemaat diakhiri oleh siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. But the word that are sent to the seven congregation at the Revelation, it also say that for those who have ear, they shall listen. Itu artinya mendengar bukan hanya sekedar mendengar secara jasmani, telinga jasmani, tetapi betul-betul mendengar secara rohani. It means that to listen is not only for you to listen with your physical ear, but to listen it in a spiritual way. Dan di dalam bahasa Inggris ada dua yang dipakai untuk mendengar. Pertama itu hear. And in English there are two words that call to for you to listen. Is the first thing is hearing.
Ya, hearing atau hearing itu mendengar juga, tetapi bisa mendengar sambil lalu. Hearing is only you listen, but listen in a fast way. You can forget it. Kita bisa mendengar firman Tuhan di gereja sambil lihat WA. We can listen to the word of God in the church when we are seeing our WhatsApp. Atau kita bisa lihat internet sambil kita mendengar firman Tuhan. Or also we can see the internet when we are hearing the word of God. Di rumah sambil nyapu kita bisa mendengar lagu-lagu di TV. When we are sweeping at home, we can also hearing the song from the TV. Ya, kita mendengar. We are hearing that. Apakah kita mendengar sungguh-sungguh? Are we really listen unto it? Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita to listen. But the Bible told us to listen. Listen itu artinya betul-betul kita mempunyai pusat perhatian yang sungguh-sungguh. To listen, it means that you really have the center of your attention is unto it. Kita mendengar sungguh-sungguh dan kemudian kita masukkan ke dalam hati kita dan kita melakukan apa yang kita dengar. We listen in a full heart and we put it in our heart and we are doing what we listen to. Oleh sebab itu begitu penting sekali untuk mendengar baik-baik dan melakukannya dengan baik-baik. That's why we must listen carefully and do it carefully. Oleh sebab itu kita melihat di sini Saul mendengar apa yang dikatakan Tuhan. We see in the Bible that Saul is hearing what the God say, Tetapi dia tidak melakukan apa yang dia dengar. but he didn't do what he heard of. Jadi mendengar itu adalah ketaatan. So hearing or listen is an obey. Kita Obedience. melihat apa yang terjadi di dalam diri Raja Saul ketika dia tidak melakukan tepat seperti yang dikatakan Tuhan. We can see what happened to Saul when he didn't do exactly as what God said. Dan firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Raja Amalek bahkan semua ternak-ternaknya harus ditumpas habis. The Bible say that God said to Saul that all the kings of Amalekites and all of them shall be slaughtered. Dia lakukan hanya setengah saja apa yang dia dengar. And Saul only do what just he heard of. Something like that. Rakyat dari orang Amalek itu kemudian ditumpas, tetapi rajanya bahkan semua domba-domba yang terbaik dari Amalek itu disisakan. Only the people that are being killed, the soul, but all the king and all the sheep, the cow, the best soul, they take it back. Dengan satu alasan bahwa lembu-lembu itu yang terbaik, ternak yang terbaik dikhususkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. With an excuse that all that good things are being preserved to be sacrifices unto the Lord. Sebab itu Samuel mengatakan bahwa apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan? And because of that, someone said, "Have the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord?" Baik daripada korban sembelihan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Saudara, kita melihat di sini kita tidak bisa sogok Tuhan dengan ketaatan kita, dengan persembahan-persembahan dan apa yang baik yang kita anggap baik. We see here that we can bribe God. We cannot bribe God with all the things that are good. Kita melihat di sini ada banyak orang, kita korupsi, tetapi nanti kita kasih perpuluhan di gereja. We can see also so many people say, "Okay, I am doing corruption, but I will give my tithing in the church." Saya sumbang untuk gereja, saya sumbang untuk panti asuhan, saya sumbang untuk semua sosial. I give donation to the orphanage, to all the social activities. Enggak bisa, saudara, kita tidak bisa membayar ketaatan dengan apapun. And we cannot do that because we cannot pay the obedience without any other else. Termasuk juga rajin ke gereja, termasuk juga berdoa. Included in that, not for you to come to the church every week and pray everything. Kita tidak lakukan kebenaran, kita tidak taat sama Tuhan, tetapi kita bayarnya dengan pergi rajin ke gereja. We are not following God, we are not obeying God, but we pay it because we are coming to the church every Apa week. kita melayani sosial dan gereja? Or we are serving in the church or in social activities. Ingat, tanpa ketaatan semuanya itu ditolak oleh Tuhan. We must remember with that obedience, all of that is rejected by God. Oleh sebab itu di dalam ayat 23 dikatakan, maka dia juga ditolak karena Saul telah menolak Tuhan, maka Tuhan menolak dia dan tidak lagi berkenan kepadanya. That's why Saul was rejected by the Lord because he doesn't have favor anymore in the eye of the Lord. Dia masih sebagai raja tetapi sudah tertolak dan juga sudah tidak dikenal oleh Tuhan. Saul is still becoming a king in Israel, but he already rejected by God.
Mungkin kita juga ada yang masih melayani, tetapi di luar sana kita melakukan hal yang tidak ketaatan sama Tuhan. Maybe we are still serving God, but outside there we are doing things that are not in favor of God. Pada dasarnya telah ditolak dan tidak dikenal sama Tuhan. In point of that, actually God already rejected you. Jadi kita melihat di sini saudara, tidak ada yang dapat ditukar dengan ketaatan. So we can see here, nothing can we change of obedience. Kita melihat saudara bagaimana orang-orang pada zaman akhir nanti. Kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-7. We can see the people in the end times in Matthew chapter 7. Di Matius pasal yang ke-7 ayat 25. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Not all those people that are calling my name that will go into the heaven, but those people that are do my will. Jadi saudara, yang tertinggi dari kehendak Allah itu adalah yang dia minta kepada kita itu adalah ketaatan. So the biggest thing that God asks us to do is an obedience. Di sini dikatakan mereka sebut Tuhan, Tuhan. In the Bible say they call Lord, Lord. Mereka tidak masuk surga karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. They didn't go into the heaven because they didn't follow God's obedience. Ya, salah satu yang perlu kehendak Allah itu adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. One of the will of God is to receive Jesus as our own personal Savior Dan melakukan firman. and do His word. Dan kemudian ayat 22 pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. And Matthew 7 verse 22 say, many will say to me that in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? Di ayat yang ke-20 mewakili hamba-hamba Tuhan. On the verse 22 is representing the ministers of God. Jadi kita melihat di sini mereka bernubuat demi nama Tuhan. So we can see here that they are prophesying in the name of the Lord. Mengusir setan demi nama Tuhan. They are casting out demons in the name of the Lord. Melakukan tanda-tanda demi nama Tuhan. Doing sign and wonder in the name of the Lord. Tetapi apa kata jawab Tuhan Yesus? But what we see, God's answer them. 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. And verse 23, the Bible say, and then will I profess unto them, I never knew you. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian berbuat kejahatan. Depart from me, ye that work iniquity. Jadi kita melihat di sini bahwa mereka hanya melayani tetapi tidak berpusat kepada Tuhan. So we can see that they are just serving God, but they didn't focus on the Lord. Mereka tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan. They didn't have relationship with God. Mereka melakukan pelayanan hanya untuk kepentingan diri sendiri. They are doing their ministry just only for the sake of themselves. Dan jauh daripada Tuhan. And it's really far. They are really far from the Lord. Saudara, kekristenan itu bukanlah pelayanan. Kekristenan itu bukan hanya ibadah-ibadah. Kalau kita lakukan itu tanpa ada hubungan dengan Tuhan, semuanya hakikat adalah mati. Christianity is not only ministry. Christianity only about you serving God, but it's about the relationship with God. If you doesn't have that, it's that. Jadi kekristenan itu adalah hubungan dengan Tuhan. So Christianity is about relationship with God. Dan kehendak yang terbesar daripada Tuhan itu adalah ketaatan. And the biggest will of the Lord is obedience. Alkitab tidak hanya berbicara tentang keselamatan. The Bible not only say about salvation, Tetapi Alkitab berbicara tentang ketaatan. but the Bible say about obedience. Kita mungkin bisa taat tanpa iman. Maybe we can be obedient without faith. Tetapi tidak ada iman tanpa ketaatan. But there's no faith without obedience. Jadi jelas saudara. So it's very clear for everyone. Karena arti yang berikutnya itu dari ketaatan itu adalah percaya. Because the next meaning of obedience is trust. Jadi saudara ada tiga di sini. Iman, ketaatan itu menunjukkan iman kepada Allah. So there's three things here. Obedience is showing faith unto the Lord. Kalau kita katakan bahwa kita beriman, kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan taat. If we say that we have faith, we are believing God, it means that we will obey Him. Karena iman dan ketaatan itu seiring. Because faith and obedience is in one way. They must work together. Karena kita lihat di dalam Ibrani pasal
true for the people in faith. Karena iman kemudian Nuh taat. In faith, because of faith, Noah is unto God. Jadi jelas bahwa tidak ada iman tanpa ketaatan. It's very true. There's no faith without obedience. Dan ketaatan itu melakukan tepat seperti apa yang Tuhan katakan. And obedience, you do exactly like what God said for you Kita to do. melihat kegagalan dari Saul itu, dia mendengar firman Tuhan, sebagian dia lakukan, sebagian tidak dilakukan. We see the failure of Saul. He is hearing the word of God, but he do it part by part. Jadi ketaatan itu totally, So, on obedience must be total. tidak setengah-setengah. It's not half by half. Kita melihat bagaimana Abraham betul-betul taat secara total. We can see how Abraham is really totally obedience unto the Lord. Dan semua hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab melakukan ketaatan tanpa syarat. And all the ministers of God in the Bible, they do their obedience without any cost. Kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 22. We can see in Genesis 6 verse 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. And Noah did all that God commanded him. He did indeed. Demikianlah dilakukannya. He did indeed. Jadi lihat di sini bahwa tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. We can see that he did according to all that God commanded him. Jadi itu artinya tepat itu semua. It means that exactly like what God said to him. Kita lihat bagaimana Abraham ketika Tuhan menyuruh dia untuk mempersembahkan anaknya. We can see when Abraham was asked from the Lord for him to sacrifice his only son. Padahal Tuhan sudah berjanji bahwa lewat keturunan Ishaklah maka akan lahir bangsa-bangsa. Keturunan akan menjadi seperti pasir banyaknya di pantai. Even though the Lord already promised that from the descendants of Isaac, he will have so many descendants. Dan seperti bintang-bintang banyaknya di langit. Like the stars on the sky, like the sun on the sea. Tetapi Tuhan katakan, ambil anakmu, persembahkanlah untukku. But the Lord said, take your son and sacrifice him for me. Dan saudara, apa yang dilakukan oleh Abraham? And what did Abraham do? Dia melakukan tepat seperti apa yang dikatakan Tuhan. He do exactly like what God said him to do. Dan di sini dapat kita lihat dalam Kejadian 22, di sini dikatakan di dalam ayat ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham dan memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya dan membelah kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. We can see in Genesis 22 verse 3, the Bible says, and Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took 2 of his young men with him and Isaac his son, and clapped the wood for the burnt offering, and rose up and went unto the place of which God had told him. Jadi kita lihat di sini melakukan tepat seperti yang dikatakan Tuhan. We can see that Abraham do exactly like what God said him to do, Tanpa tanya, without asking anything, tanpa ragu. without any doubt. Lakukan tepat seperti yang Tuhan katakan. He do like what God said to do. Kemudian kita melihat yang kedua juga, ketaatan itu menyatakan kasih kita kepada Tuhan. And we can see number 2, obedience shows our love unto God. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan taat kepada Dia. So if we love God, we will obey Him. Mari kita melihat dari 1 Yohanes. We can see in 1 John 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 John chapter 5. Pasal yang kelima kita baca di dalam ayat yang kedua dan ketiga. We can see 1 John 5 verse 2 and 3. Kita baca ayat yang kedua dan ketiga, demikian bunyinya. Ketiga, inilah tandanya bahwa kamu mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila ia mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Verse 2, the Bible says, by this we know that we love the children of God, when we love God and keep His commandments. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. For this is the love of God, that we keep His commandments. Omong kosong kalau kita katakan kita mengasihi Allah, tetapi kita tidak taat kepada firman-Nya. We are just talking if we are say that we love God, but we are not following His commandments. Jadi bukti bahwa kita mengasihi
mengasihi Allah, kita taat atas perintah-perintahnya. So the proof that we are loving God, we are obeying His commandments. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15, di dalam ayat yang ke-10. In John 15 verse 10, Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. the Bible says, if ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Kemudian yang ketiga, ketaatan itu adalah bukti bahwa kita menghormati Tuhan. The first thing, obedience is a sign that we are respecting God. Orang yang takut akan Tuhan itulah orang yang taat. Someone that are fearing God is someone that are obeying Him. Di dalam Ayub kita melihat, di dalam Ayub pasal yang pertama, We can see in Job verse 1 bagaimana Betul. Tuhan memuji Ayub. how God tested Orang yang Job. takut akan Tuhan. Mari kita baca ayat yang pertama. Let's Ayub read pertama. Job 1 verse 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang ini saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. There was a man in the land of us, whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. Jadi saudara, jelas di sini bahwa kalau kita taat kepada Tuhan, kita takut kepada Tuhan, dan kita menjauhi kejahatan. So it's very true that if we are obeying God, we will obey Him, we will follow His commandments, and we will be far away from evil. Orang yang takut akan Tuhan berani bayar harga apapun demi ketaatan The kepada one Tuhan. that fear God, he will pay anything for him to obey God. Ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar, dia harus kehilangan pekerjaannya dan dia harus pergi ke penjara. When Joseph was seduced by Potiphar's wife, he need to lose his job and go into the jail. Saudara, untuk menjadi percaya terima Yesus, kita tidak bayar apa-apa. For us to believe and receive Jesus, we're not paying anything. Tetapi untuk mengiringi Yesus itu kita harus membayar segalanya. But for us to follow Jesus, we need to pay everything. Termasuk hidup kita. Inside of that is our life. Berani bayar harga How deep you want to pay? You want to pay more for God. untuk ketaatan pada Tuhan. Pay more for obedience unto the Lord. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa sebenarnya manusia itu sudah tidak ada lagi ketaatan. We can see that actually human doesn't have obedience Dan anymore. itu kita warisi dari nenek moyang kita Adam. And we have that from our descendants from Adam. Oleh sebab itu di dalam Roma pasal yang ke-5, That's why in Rome chapter 5, karena ketidaktaatan Adam, maka kita semuanya jadi orang berdosa. because Adam didn't obey God, all of us is becoming sin. Tetapi oleh karena ketaatan satu orang, yaitu Adam kedua, Yesus, kita diselamatkan. But because of the obedience of one man is Jesus, we are being saved. Kita melihat itu di dalam ayat 18 dari Roma pasal yang ke-5. We can see that from Romans 5 verse 18. Sebab itu sama seperti satu orang pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Consequently, just as condemnation for all people come through one transgression, Demikian pula satu orang perbuatan kebenaran, semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. so through the one righteous act come righteousness leading to life for all people. Jadi sama oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. For just as through the disobedience of the one man, many were made sinners, Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. so also through the obedience of one man, many will be made righteous. Tuhan Yesus mengembalikan ketaatan yang sudah rusak Lord Jesus returned back the obedience that already being destroyed dengan ketaatan yang penuh kepada Bapa di sorga. with his full obedience unto the Father God. Di dalam Filipi mengatakan dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. In Philippians say that he had emptied himself and taken a form as a slave, Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. even his obedience until he died on the cross. Kita bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-8 dari Filipi pasal yang kedua. We can see from Philippians 2 verse 8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Jadi untuk menyelamatkan saudara dan saya, untuk
want to save you and me, to save you and me from death, He paid Himself. He paid Himself Sehingga to the saudara death. dan saya boleh dipanggil anak-anak Allah. So you and me can be called as the children of God. Dan kita melihat di sini dia belajar taat justru lewat penderitaan demi penderitaannya. And we can learn here that God trying to be obedient from suffering unto suffering. Kita melihat itu di dalam Ibrani pasal 5 di dalam ayat yang ke-8. We can see from Hebrew 5 verse 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. The Bible says, although he was a son, he learned obedience through the things he suffered. Dan sesudah itu mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. And by being perfected in this way, he became the source of eternal salvation to all who obey him. Perhatikan bagi mereka yang taat kepadanya. We can see the word there for them who are obeying. Bagi unto him. mereka yang taat kepadanya, Yesus menjadi pokok keselamatan. For them who are obeying him, Jesus became the source of their salvation. Jadi saudara, betapa mahalnya ketaatan itu. So we can see how pricey is that obedience. Nah sekarang mari kita melihat bagaimana caranya kita bisa melakukan ketaatan itu. And now we will see how can we do that obedience. Yang pertama itu adalah The first thing we can see, kita melakukan keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu dengan penuh ketaatan. we do our salvation that the Lord has given unto us with obedience. Saudara dan saya sudah berpindah dari maut kepada hidup, dari gelap kepada terang, dan sekarang Tuhan mau supaya kita mengerjakan itu dengan penuh ketaatan dan ketakutan pada Tuhan. We are already being saved from death into life, from the darkness into the light, and God wants us to do all of that with obedience unto Him. Kita melakukan bagian kita, yaitu melakukannya dengan penuh ketaatan. We do our part, we do that part with obedience. Kita melihat itu di sini di pasal yang kedua. Kita lihat di dalam ayat 12. We can see there from Philippians 2 verse 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. So then, my dear friends, just as you have always obeyed, Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. not only in my present but even more in my absence, continue working out your salvation with awe and reverence. Bukan saja pada waktu aku hadir, tetapi terlebih pula pada waktu aku tidak hadir. Not only in my present but even more in my absence. Saudara, kita melakukan ketaatan dilihat atau tidak dilihat orang. We must do the obedience without people seeing us or people that doesn't see us. Tetap taat pada Tuhan. You must still obey God. Amin. Amin. Amen. Amin. Kita banyak mendengar ada orang yang di luarnya kelihatannya baik dan bagus sekali. Tiba-tiba ketika Tuhan bongkar, wah jelek sekali di belakangnya. You can see somebody that are really good in the outside, but when God open inside, it's really bad. Jadi saudara, kita melihat hidup ketaatan di dalam Tuhan itu tidak ada hidup yang tersembunyi. So we can see living in obedience unto God, there's nothing hidden. Tidak ada kehidupan yang dua ganda. There's nothing dual life or a multiple life in your life. Dilihat atau tidak dilihat orang, kerjakan dengan ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Either people see you or not seeing you, you must do it in your fully heart. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 13. And verse 13 say, for the one doing forth in you, both the desire and the effort, for the sake of His good pleasure, is God. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Do everything without grumbling or arguing. Saudara, lawan daripada ketaatan itu adalah pemberontakan. The exact word of obedience is rebellion. Pemberontakan atau kedurhakaan. Rebellion or rebel. Nah saudara, kita melihat di sini salah satu daripada sifat orang yang memberontak itu sungut-sungut. We can see one of the character of the rebellious people is they like to grumble. Saudara, sungut-sungut pemberontakan itu adalah roh yang dapat menyebar, yang dapat menular. Grumbling of the rebellious person can be spread out into other person. Dan saudara lihat, ketika seseorang tidak taat kepada kekuasaan Allah, kepada otoritas
kita melihat apa yang terjadi di dalam perjanjian lama. Ada belasan ribu orang mati karena pemberontakan. We can see on the Old Testament when somebody doesn't follow, doesn't obey, have a rebellion with God, there are so many people die because of that rebellion. Jadi saudara, ketika kita memberontak kepada kekuasaan Allah, otoritas Allah, kita langsung berhadapan dengan Allah itu sendiri. So when we rebel against the authority of God, against the power of God, we will facing God Himself. Yang ditakuti di gereja bukan kelemahan-kelemahan dari jemaat, The one that we fear in church, not the weakness of the congregation, tetapi yang ditakuti adalah kalau ada orang pemberontak. but what we must fear of if somebody is a rebel. Kalau ada pemberontak, maka ada kudeta, maka ada perpecahan. If there's a rebel, there's a coup, and then there will be a division on the church. Oleh sebab itu saudara, masalah ketaatan ini adalah masalah yang serius di hadapan Tuhan. So we can see the problem of this obedience is something really serious in the eyes of the Lord. Dan ini nggak main-main saudara. And we're not playing with this. Saudara, saya ingat suami saya. I remember my husband. Ya, suami saya sudah tiada 8 tahun lalu ya. 8 years ago, my husband already been called by the Lord. Waktu anak saya masih kecil, When my children was still young, anak saya suka pecahin gelas. Gelas. Cowok. My- Cowok atau cewek, dua-duanya ya. my children break the glass often. Ya, it's okay, nggak apa-apa. It's okay for me Karena memang dia masih belum kuat pegangnya. because they doesn't have a good grip on that Kalau glass. dia melakukan pecahkan gelas, lakukan segala sesuatu yang itu tidak jadi masalah. If they are breaking the glass or doing something, it's not a problem for me. Dan bilang sorry daddy, dan daddy-nya bilang it's okay. And if they will say sorry, daddy, and that's okay. Tetapi kalau melawan otoritas daripada papanya, daddy-nya, But if they are arguing of the authority of their daddy, dia berhadapan dengan daddy. they will face their daddy. Dan itulah yang dilakukan Tuhan, saudara. And that's what God do. Samuel berhadapan dengan otoritas Tuhan. Samuel is passing the authority of God. Karena dia terang-terangan melanggar, memberontak kepada Tuhan. Because Saul directly have a rebellion against God. Dan dia tidak menghormati Tuhan. And he didn't respect God. Oleh sebab itulah Tuhan bilang, karena kamu tidak menghormati aku, engkau tidak memperoleh kehormatan. That's why God said, because you're not respecting me, you will not receive any Karena respect. engkau menolak aku, maka aku menolak engkau. Because you rejected me, I will reject you also. Dan engkau tidak mendapatkan perkenanan Tuhan. And you will not receive the favor of God. Dan Samuel katakan bahwa engkau kerajaanmu akan terkoyak-koyak. And Samuel said to Saul that your kingdom will be set apart. Jadi saudara, jelas sekali bahwa masalah ketaatan ini adalah masalah yang sangat serius di hadapan Tuhan. So we can see that obedience is really a serious matter into the hand of the Lord. Kemudian bagian yang berikutnya yang kita melihat di situ, taat itu juga menjaga kekudusan. And we can see also obedience is also you living holy. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 1. We will see in 1 Peter Di chapter dalam 1, ayat yang ke-14 sampai 16 demikian bunyinya. 1 Peter 1, 14 to 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Like obedient children, do not comply with the evil urges you used to follow in your ignorance. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, supaya seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. But like the Holy One who called you, become holy yourself in all of your conduct. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. For it is written, you shall be holy because I am holy. Jadi sebagai orang-orang yang taat, Tuhan katakan jangan menuruti hawa nafsu For all the people that are obedience to Him, we yang must stop on menguasai our kamu lust. pada waktu kebodohan. When it controls you in your ignorance. Masa kebodohan ini adalah sebelum kamu percaya Yesus. The time of this foolishness is when you are not believing in Christ. Sebelum engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Before you will have the personal relationship with God. Dulu adalah masa kebodohan. In the past is a foolish time. Itu adalah masa kedegilan dan ketidaktaatan. It's a time that you are not obeying God and just following yourself. Tetapi sekarang, But today, at this setelah moment, menjadi anak Allah, when you're becoming a children of God, Tuhan mau supaya kita taat. God wants you to be obedient. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh
let you become holy in all part of your life. In any aspect in your life. Di dalam semua aspek kehidupan, Apapun. anything. Dalam berdagang, When you are doing trading, dalam transaksi, when you are making transaction, dalam membuat komitmen dengan orang, when you are making commitment with other people, dengan pasangan, with your mate, with your spouse, dengan keuangan, with your money, dengan segala hal. with everything in your life, Dalam setiap aspek hidupmu, in every aspect of your life. muliakan Tuhan. Glorify God. Dulu saya pernah tinggal di Kalimantan. I've lived in Kalimantan once. Dan biasanya itu saya masuk ke kampung-kampung. Saya 12 tahun pendalaman. In 12 years, I go into the deepest part. Jadi biasanya kalau jual karet itu di dalamnya ditaruh baterai, ditaruh pasir, ditaruh batu, ya. So if somebody sells a rubber, they will put a battery inside of there and everything else. Ya. Dan kemudian saudara supaya berat. And so it will be heavy also. Dan kemudian tokenya juga pinter, And the man there is also clever. dibelah. They will cut off that rubber. Dan kemudian kita melihat ada batunya. And they see also inside of there there's stone. Karena peristiwa itu harusnya harga segini turun dari harga turun. Because of that event, actually somebody pay a high price, it becoming less. Mau untung jadi buntung. If somebody wants to have a benefit, it becoming less. Dunia ini selalu mengatakan bahwa itu mah biasa. The world say this kind of thing is simple, is something usual. Bu, kalau jujur bu, kalau taat sama Tuhan kapan kayanya? If you are honest, if you are following God, how can you be rich? Alkitab jelas banyak orang mengalami kesusahan karena ingin cepat kaya. The Bible is very true. There are so many people having a hard time because they want to get rich. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk taat. That's why the Bible told us for us to be obedient. Tuhan tahu memberkati kita. And God know how can bless us. Amin. Amen. Karena hidup kita bukan hidup karena uang, Because our life not a life because of money, tetapi karena berkat Tuhan. but a life because of the blessings of God. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amin. Nah, kemudian kita melihat lagi yang berikutnya, ketaatan. Bagaimana kita buktikan kita taat kepada orang yang ada di atas kita, otoritas di atas kita. How can we prove our obedience? We are obedience to the people up in higher authority than us. Dan inilah aturan Tuhan. And this is the rule of God. Kalau kita mau diberkati, kalau kita mau mendapat otoritas daripada Tuhan, kita harus taat dan tunduk juga kepada Tuhan dan kepada orang yang di atas kita. If we want to be blessed, if we want to have authority, we need also to submit and to obey our higher authority and to God. Dan kita melihat bagaimana Daud 2 kali mendapat kesempatan untuk membunuh Saul. And we can see how David have 2 chances to kill Saul. Kita melihat itu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-24. We can see in 1 Samuel chapter 24. Di mana waktu itu Saul sedang ada di goa. Kita melihat di goa En-Gedi. It's when Saul is in the cave in En-Gedi. Dan Saul pada waktu itu sedang buang air besar. And at that moment Saul is having a pee. Yes. Dia di dalam goa. Inside that cave. Nah, saudara, Daud ada di belakangnya. And 24. We see in 1 Samuel 24. Kita lihat di dalam ayat yang ke-7. We can see at verse 7. Lalu berkatalah ia dengan orang-orangnya, dijauhilah Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yaitu menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. 1 Samuel 24 verse 6, the Bible says, he said to his men, may the Lord keep me far away from doing such a thing to my Lord, who is the Lord's chosen one, by extending my hand against him. After all, he is the Lord's chosen one. Karena orang-orang daripada Daud, ayat yang ke-5, lalu berkatalah orang-orang kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. And
The Bible said, David's man said to him, "This is the day about which the Lord said to you, I will give your enemy into your hand, and you can do him whatever seems appropriate to you." Jadi pengikut-pengikut Daud katakan, nah sekarang waktunya. Because of that, the David's men say, "This is the time. Bunuhlah Saul itu. You kill Saul at this time, Supaya kamu cepat jadi raja. so you can be a king." Bukankah kamu sudah dinobatkan jadi raja? Wasn't God already ordained you as a king? Enggak usah tunggu-tunggu lama waktunya Tuhan. You shouldn't wait for God's time in a long time. Ini waktunya. This is the time. Tetapi apa kata Daud? Dijauhkanlah daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. But what David said, "May the Lord keep me far away from doing such a thing to my Lord, who is the Lord chosen one." Jadi dia tidak berani melakukan kejahatan pada Saul. So he doesn't have, he is willing to do a evil thing to Saul. Walaupun Saul begitu jahat kepadanya, Even though Saul at that moment is very evil to him. tetapi dia tahu bahwa Tuhan juga yang memilih Saul dan Tuhan juga telah mengurapi Saul. But he understands that God also chose Saul and ordained Saul. Semua kesalahan Saul itu urusannya dengan Tuhan. All the fault of Saul is his problem with God. Tapi ketaatan Daud itu juga urusan dia dengan Tuhan. But David obedience is also his problem with God. Kalau seandainya Daud membunuh, dia juga sama dengan pemberontak. If David kills Saul at that moment, he is same as a rebel. Dia sama dengan Saul. He's same as Saul. Jadi saudara, apa yang terjadi? Kita melihat di sini di dalam pasal 26 juga itu kesempatan yang kedua. And we can also see in chapter 26 there's a second chances. Di mana kita lihat di situ Saul tidur nyenyak. When at that moment Saul is sleeping heavily. Sampai kemudian kita di sini dikatakan ayat yang ke-7, datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya yang terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. And we can see in 1 Samuel 26 verse 7. So David and Abisai approached the army at night and found Saul lying asleep in the entrenchment with his first staff in the ground by his head. Abner and the army were lying all around him. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia dikutancapkan 2 kali. Abisai said to David, "Today God has delivered you, your enemy, into your hands. Now let me drive the spear right through him into the ground with one swift jab. A second jab won't be necessary." Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan memusnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. But David said to Abisai, "Don't kill him, who can extend his hands against the Lord chosen one and remain guiltless." Jadi saudara, jelas kita melihat Daud betul-betul tunduk kepada Tuhan, otoritas Tuhan, dan juga tunduk kepada orang yang telah dipercayakan otoritas. So we can see that David really obey unto the Lord and obey to the authority that God has entrusted him to. Jadi bagaimana kita taat kepada Tuhan, kita juga harus tunduk kepada pemerintah. So how can we obey God? We also must submit to the government. Saya sedih banget lihat bagaimana seringkali kita lewat media. Jokowi diolok-olok. I'm very sad with what I see in the media that our president is being described in an evil way. Saudara katakan kita harus menghormati pemerintah. That's why the Bible says we need to respect our government. Karena itu adalah kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Because that's the authority, the power that God gave into every one of us. Dan mereka itu adalah perwakilan daripada kekuasaan Allah. And they are the representative of the power of God. Mari kita baca di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat pertama. We can see in Romans 13 verse 1. Tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah.
The Bible says, let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except by God's appointment, and the authorities that exist have been instituted by God. Sebagai anak Allah, sebagai gereja Tuhan, kita harus taat. As the children of God, as the church of God, we must obey. Dan kita melihat di sini bahwa ketaatan itu dituntut untuk kita lakukan. And then we can see that we are subdued to do that obedience unto the Lord. Kata Tuhan Yesus, bayarlah pajak pada orang yang berhak menerima pajak. The Lord Jesus said, pay your tax to the people that are eligible to get the tax. Berilah hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Pay respect to those people that are eligible to get the respect. Kemudian yang kedua, otoritas yang kita harus tuntut juga. Yang bagian yang kedua, yaitu dalam keluarga. The authority that we must follow also, the second part, is in the family. Saudara, mungkin saudara baca nanti di rumah bagaimana Tuhan ya istri tunduk kepada suami. You see at your home how the wife must submit to your husband. Kemudian anak tunduk kepada orang tua. How the children must submit to the parents. Hamba tunduk kepada tuannya. How the slave must obey to the master. Itu dapat saudara lihat dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 2. You can see in Ephesians 6 verse 1 to 2. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Ephesians 5 verse 22 to 24. Ketaatan harus mulai dari rumah juga. Obedience must start also from the home. Kalau di rumah tangga tidak diterapkan ketaatan dan anak-anak akan menjadi dewasa, maka di dalam pekerjaan dan dalam masyarakat pemerintah akan lahir orang-orang yang tidak taat. If in their household there's no obedience, until when they're adult, when they grew up, there will be so many people that are not obeying in the government, in the society. Orang tua harus hidup dalam ketaatan, The parents must live in obedience, menjadi teladan bagi anak-anak, becoming an example to their children, menerapkan nilai-nilai kerajaan, putting the values of the kingdom, sehingga ketaatan itu menjadi karakter daripada anak-anak. so that obedience becoming the character of their children. Istri kepada suami, Wife to their husband, kemudian bapak kepada Allah. a man to God, to Father. Sehingga to the pada Father. waktu mereka pergi ke masyarakat, mereka menghasilkan anak-anak yang mempunyai ketaatan. So when they are coming to the society, they are becoming the child that have obedience. Kemudian yang ketiga, And then the third point, di dalam pelayanan, in your ministry, di dalam gereja, in the church, taat kepada gembala, you must submit, you must obey your pastor. taat kepada pendetua, You must obey your elders. taat kepada orang-orang yang mengajar saudara. You must obey to those people that are teaching you. Mari kita baca 1 Tesalonika. Let's read 1 Thessalonians. 1 Tesalonika di pasal yang kelima, coba tolong baca Bapak ayat 3, 12, 13. Verse 12 to 13. Ya, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 12 dan 13. Silahkan tolong. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ya, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang kepada yang lain. There's 1 Thessalonians 5 verse 12 to 13. Jadi ada aturannya. So there's our rules of it. Amin. Amin. Nah sekarang saya singkat saja, kita lihat apa upah daripada ketaatan. And then we will see in a short way what the rewards of your obedience. Mari kita melihat orang yang taat kepada Tuhan, maka hidup mereka akan menjadi damai sejahtera. So we can see people that obey God, their life will becoming a peace. Dan mereka adalah orang-orang yang menghasilkan generasi-generasi masa depan. And there are people that producing a future generation. Dan di dalam Mazmur juga mengatakan, Mazmur 112, orang yang hidup benar, orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan perkasa di bumi, diberkati dan menjadi berkat. And Psalm 112 also say that those are the righteous people, their descendant will becoming a strong person, a person that are becoming a blessing to the world. Amin.
And we can also see those people that are trusting God and also obeying God, their life will be a blessing and become a blessing to others. Kita melihat bagaimana Kejadian pasal yang ke-22 dari Abraham taat kepada Allah. And we can also see from Genesis 22 when Abraham obeyed God. Tuhan berkata, demi diriku sendiri aku bersumpah kepadamu. God said, in my name I say my oath unto you. Kita lihat itu dari Kejadian 22 ayat 15. Dan kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikian firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau melimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Genesis 22 verse 15 to 18. The Lord's angel called to Abraham a second time from heaven and say, I solemnly swear by my own name, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will indeed bless you, and I will greatly multiply your descendants, so that they will be as countless as the sun in the sky, or the grains of sand on the seashore. Your descendants will take possession of the strongholds of their enemies, because you have obeyed me, and all the nation of the earth will pronounce blessings on one another using the name of your descendants. Ada orang banyak begini, senang sekali. Wah, kami tidak mau jadi ekor, tapi mau jadi kepala. So many people say that I don't want to be a tail, I want to be the head. Saudara, enggak gampang seperti itu. That's not easy. Ada harga yang harus dibayar. There's something you must pay. Orang yang tidak melakukan penyimpangan akan firman. Those are the people that are not going aside from the Mari kita Bible. lihat ini yang terakhir, kita melihat di dalam Ulangan pasal 28. This is the last one. We will see at Deuteronomy 28. Kita baca di dalam ayat yang ke-13. We will read on verse 13. Saat kita baca, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. The Lord will make you the head and not the tail. Engkau akan tetap naik dan tidak turun. And you will always end up at the top, not at the bottom. Apabila kau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, If you obey His commandments, yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. which I am urging you today to be careful to do. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, But you must not turn away from all dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, from all the commandments I am giving you today, dengan mengikuti Allah lain yang beribadah kepadanya. to either to the left, the right or the left, not pursue other gods and worship them. Jadi jelas saudara, kita lihat di sini bahwa mereka akan tetap naik dan tidak turun, yaitu mereka yang mendengarkan perintah Tuhan Allah dengan melakukan dengan setia. And we can see these people that are always end up at the top and not at the bottom, for them who are following God's commandment and do it faithfully. Setia sampai akhir. Faithful until the end. Pertanyaan saya, My question is, apakah kita sudah setia dan taat pada firman Tuhan? are we faithful in obeying God's word? Hari ini kita minta sama Tuhan supaya Tuhan memberikan hati yang taat. Today we ask God for God to give us obey heart. Di dalam Yeskel Tuhan pernah berjanji, dalam kitab Yeskel, aku akan memberikan hati yang baru dan hati yang taat. In Ezekiel, the Bible say that God will give an obeying heart and a new heart. Kita minta itu pada Tuhan. Let's be ask that unto the Lord. Mari kita satu dalam doa. Let us unite in prayer. Terima kasih Tuhan Thank you, Father God, untuk firman-Mu, for your word. mengajar kepada kami Teach us unto us betapa seriusnya Tuhan terhadap ketaatan. how you are really serious, Lord, about of obeying. Kami mengaku Tuhan, We confess today, Lord. kami adalah orang yang sering kekali tidak taat. Sometimes we are not a person that are obeying you. Ampuni kami. That you forgive us, Lord. Pada saat ini, At this moment, Father God, kami serahkan hati kami. we give our heart.
Rubah hidup kami. Let you change our life, O Lord. Perbaharui hati kami. Let you change our heart, God. Biarlah roh-Mu yang kudus Let your Holy Spirit terus bekerja dalam hati kami. still continue to work in our heart, Sehingga kami mengikuti semua perintah-perintah-Mu dengan kekuatan. so we can fulfill your commitments in power, Dan hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. and our life can pleasing your heart, Lord. Terima kasih. Thank you, Jesus. Haleluya. Hallelujah. Amin.